joining program thelakong hatiwo or jagawa chung o thelakong no naikol tongnai soigori no naikol tongnai sini uncle Narayan Koloi tei Robicharan Koloi bosoti kendro ni in charge tu tongjak observer tu tongjak 2014 ni sakang ni simi borok BJP o khaioi thelakong amsai soigori amsai o borok no BJP no tei doloi rag rogoi tongmani Piabat ini borok jengbai baksa Maharashtra ni netrite chini di prasani cobanoti bergerak haine hnai borok jengbai phaika jengbai baksa phaimani bagai borok no bilai ke hambai ya pharu chini cobate bergerak unai chini cobani bisingte jeng teibo chini odhikar rok manai chini borok ni netrite soi poribar tei 23 buta joining rokha phainai chalobo teibo gobang phainai oro thelakong amsayo BJP emne no kom soigori amsayo to teibo kom haifano je tabok masa musu tongnai rokhano borok ni netrite je tabok tini phaimani nogoi tei samung tangnai bo gorikha o jagao tini emle tini tabok ni speaker ni nangmani no borok clearly thakha je thelakong tei soigori amsayo je babe development khaini nangmani rok mengsa borok ni samung khaije ya bono bo bono kuni khana laika ani bangoi phainai chalo chung chini chobano tei bo krak khainai hnai borok tini phaimani bagai borno haine hai chini Maharaja ni berkhakte chini di pramotha pati ni berkhakte tei ane byaktigoto ni berkhakte bilai ke ambaya phar asa khayo phainai chalo tei bo chini choba krak nai ambai nang tini or jaga join family bo party ning or join ini kan BJP parti nanti. Ang BJP kaya sot 2014 ni sini, tahu berarti habis persorong kah. Tapi si MLA, anak samun anjalia, bagian tu anis lagi cari siapa ni BJP wo. Agi pertama sama kerak bodoh. Begini kan si morsom, siung pertama. Agak tahu ni MLA kelan cah anis lagi cari siapa. কিন্তু তাও আং বনা বারে বারে সরকার ইনি আথ্রাবলা পিলাওয়া যে সামু তামনি ব্র হন সরকার জক ফাইকা হাই সুং নন বুদ্রুবলে নন বুদ্রখা গাসি থেলাকং মারনাই সগরি মারনাই তামন গনা খাইয়াবা আবই না তাও মাসাও চিনি যারা থেলাকো এই সগরিয়ানি বরংরাও আং সি বাংমাসাই আং সি ফিল খাইরাও প্রথম এমএলএ বা অসময় অবসি এই ওয়ান সিজি সাকে এই জাকের বাসাও Oro ang si prothom bangmo boro oro bang si busede aga ani khorang khai si je thela ko je sogre boro phayo kawa to kabamo phaka abang asa phayo no boro ta na si sri emile hai bro ki tumar saka meeting o je prem joyal ni mondol ei board committee ni president no go sorgora je phaka thela ko ei atrabla buko thela ko kilala tam phaya ei what thelakong sogre tam phaya angamo mano mana chini jon sadrona anu nogo sinau phaipega tabo phaipai sini bora logi ta tung sini bora hai paija kono ko sosi kintu bare taba ano e amila oi khobari jong thagila phaidi ang tai phailia ang tamani yablei ang rasti diklamani prai bejarang khol songbai khaika এই আসময় উজাদি রুমতি চাই জনাই মেলা মনো আজরা সিমি আং আঞ্চলিক মান খাই ফাইও অর বাগান বিজারাং খলরে খানো দুটো নো পাইখানা অর টিআর পিজি খাইoi আবুনি পরিসে আং যে আনি জাতিনি বাগে আং বড় না মা নাইতুকা ওই সিবিআর অত্যাচার খাইoi আং খাকা না আমাকা সলিয়া বিজেপি পাইছি আং বিজেপি হাবো হাঙ্গা তাবো বিজেপি নাইনি মালাই ও মা চিনি বাগে খিস খাইলিয়া থেলা কুমবা খিস খাইলিয়া সগরে বাই খাইলিয়া তো আং তিনি ননেরা তিপ্রা মথা রাজানা
함자거이 와 지니 바보사 이 에리시마모나 함자거이 앙 너는 줬더나 함자거이 지리 자티는 우다르 카이나이 지니 라자나 카이나이 아니 보서 타보 파서들 보서는 감 나지리 파서들 보서라니 아니 지분은 타보 앙 대비소 하이브노 앙 타보 펀시 자티니 바게 우다르 카이나이 앙 동사 예어 포다라노 앙 타보 시카리 가나이 Sikin kotor bibang kering karena omai klai hindi omai klai ini sini bawa saya sang budi nawoi jatuhnya ang reng ang kang ji ang jibu tu kan sudah te ani kau Ini mau nari nuko tambah. Wa chini media person no ani bung ge Robinson koloi ang bo haino 2014 bono যেমন দিল্লি নরেন্দ্র মোদী সরকার আসক হাঙ্কিনি जों chini takuk বিরক্ত 사던 진이 가락보다보 미싱터이 ซึ่ง무длং어 ซึ่ง사른다르워 아벤 미싱터이 ซึ่งกระบังมา 2018와 ซึ่ง솔로팔타이 너이 ซึ่ง하뽕 하타이 보코고 ซึ่งCPM나 바이게 메체데 만나 히너이 ซึ่ง삭탈라이 ซึ่ง사문칼레게 아버니 야골로 하니 하이 ซึ่งBJP나 ซึ่งसरकार टुइ फैक्या ซึ่งसरकार खालेक्या 아버니 परेवा ซึ่งतेवेसा 2021 सिनि एडिसवा ซึ่งBJPनि हिनि जों बासालायखा दाय जों चिनि कान्सि कुमारनो जों केन्डिडेट हिनि जों सेलेक्ट खालायनाय जों थांलायखा आरो बिसिनो चिनि गोबां मानसिनि बिब्रान्त फायखा चिनि एमएलए साहब सावो जय किशोरनि जि मा खायनाय किन्तु कान्सि कुमारनो आंनि सावो आरो बिसिनो जों जय किशोरनि बिभाग बाय चिनि कान्सि कुमारनि बिभाग जों दुइ भाग आंनि थांलायखा आबोन बिसिनो जों फेलायखा दाय जों फेलং थांखा हायफानो जों खाथियावनो दाय BJP जों खालाय दङ आबोन बिसिनो आं मण्डलनि सदस्य मानखा 2021 आबोनि परे आं साइमारवा ताइ मैतुलुं ताइ सयगरिया थेलाकुंग शक्ति केन्द्र इनचार्ज आं रिजाखा आबोनि यागलो हाय हाय आं सामुं खायख्या हाबिनि परेव सिनि थेलाकुं लास सिनि थेलाकुं ताइ सयगरियानि सिनि एडिसे ब्लिस सिनि एडिसनि बुडो आं बिस्तारक माखा तामबागे होला बिस्तारक कायसा ऑब्जर्वर बीजेपी कायसा ऑब्जर्वर जे कोनो बीजेपी नि सामुंतै ऑब्जर्वर नि सामुंतै माखायो फाइफानो जे ताबनि एमएलए ब सामुं नांजागलिया ब खाखाखा माने बीजेपी नि जत जे आगेनि कासाम तरक खलायो नरजागै दङ दे काटाल हिंके बननो प्रायोरिटी रुइनाय बिनि सकां सकां बदै दं आबनि बागै आं सावो जे बीजेपी खायो जे तंनाय रक नरक अरन लामै फाइसि दे तामबागै आं सि लामै फाइक्या नरक लामुदि तामबागै हिमले थेला कंगो अमा हाय जों 2000 ताबो 2026 बीजेपी बिसं मानबा 244 मानो अमा हाय चिनि अवस्था दं हिंके जों बाइके जों विलेज कमिटि वा बीजेपी खायै जों पानिबा जों पाइ मानिया तसिं डेभलप नांगो नायदि 2022 नि समायाव चिनि थेला कंगो कायसा 56 नि गाल हॉस्टेल नि कायसा मालस्टोन काय दालां थांगा बका अप बका हॉस्टेल ताबो जाते कोनफान निचन तो कोनफान क्रय कोन खालास कोनफान जों एकता फान पिलार कायजमा क्रय का डेभलप खायमा क्रय सिनि लामा नायदि लामा वाहानि बेबाग न अम खायजाक माने गथु दङ ताइ स्नाम जागिया गांखाय कोन फाना नायदि 2018 नि सिमे बीजेपी फायै सिनि थेला कंगवा सिनि एमएलए साहबनि कोन मुकुमा कायसा पिलार बो कायजमा क्रयखौ नरक नायनाय खांगा जनसाधारण संगी मानो नरक नायनायदि नरक बसेरै नायदि नरक बो नायनायदि ताइ सयगरे भाइ अमेकन कायसा बिल्डिं फान स्कुल फान कायसा फान तांजा क्रयखौ आबोनि बागै जों अमहाय एमएलए न जों नांगिया 2028 जों तिप्रासानि जोंनि सरकार स्नामनाय ताइ जों आं ताबो पार्टी आं पार्टीनिया आं पार्टी हिंगा म थानसाव आं फायो पार्टी आबो कोन बरकाया थानसा से चिनि जब नामखौ माने हिंगाय जों थानसाव जों तंना हिंगे जों जतन जों थानसाबानि जों डेभलप खालायनाय जों थानसावनो जों दङै बसखाङो जों आगलायनो आसिनो हामबाय